السلام علیکم۔ آج کا موضوع ایک ایسی بیماری ہے جو دنیا میں ہر سال لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں انٹرک فیور یعنی ٹائیفائڈ فیور کی۔ یہ وہ بخار جو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ بعض اوقات پورے مہینے تک انسان کو کمزور کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ بخار سے بار بار بیمار ہو رہے ہیں، کھانے کو دل نہیں کرتا، یا گھر میں کسی بچے یا بزرگ کو ٹائیفائڈ ہو چکا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کو غور سے اور آخر تک دیکھنی ہوگی، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں نہ صرف اس کی وجوہات، علامات اور علاج پر بات کریں گے، بلکہ آپ کو قدرتی علاج، غذائی پرہیز اور بچاؤ کی ویکسین کے بارے میں مکمل آگاہی فراہم کریں گے۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں کہ ٹائیفائڈ ہے کیا۔ ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریا سے پھیلنے والی بیماری ہے جس کی وجہ سالمونیلا ٹائفی ہے۔ یہ بیکٹیریا خون میں شامل ہو کر پورے جسم میں پھیلتا ہے، اور اگر وقت پہ علاج نہ ہو تو یہ آنتوں کو نقصان پہنچاتا ہے اور دماغی بخار کا سبب بنتا ہے، حتیٰ کہ موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اب آپ کے ساتھ ایک اور فیکٹ شیئر کرتا ہوں۔ دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 1 کروڑ سے زائد افراد ٹائیفائڈ کا شکار ہوتے ہیں۔ ان میں ایک بڑی تعداد جنوبی ایشیا میں پائی جاتی ہے، خاص طور پر پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش میں۔ ٹائیفائڈ پھیلتا کیسے ہے؟ ڈیزیز کا یہ وہ حصہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہی سب سے اہم نقطہ ہے۔ ٹائیفائڈ کے پھیلاؤ کی 5 اہم وجوہات یہ ہیں۔ آلودہ پانی کا استعمال کرنا، جیسے واٹر سپلائی، نلکے یا بورنگ کا پانی بغیر ابال کر پینا، اور وہ برف استعمال کرنا جس کا پانی غیر محفوظ ہو۔ گلی محلے کے کھانے یعنی اسٹریٹ فوڈ کا استعمال، دہی بھلے، چاٹ، گولا گنڈا، برگر، کھلے عام بکنے والی چیزیں جن پر مکھیوں کی بھرمار ہو۔ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھانا۔ ہاتھ دھونا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہی بیماری سے بچاؤ کا سب سے بڑا ذریعہ بھی ہے۔ گھریلو ملازمین سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ وہ ملازمین جو خود اس بیماری سے انفیکٹڈ ہوں لیکن کھانا بناتے رہے ہوں، اور ٹوائلٹ یا گٹر کی ناقص صفائی سے بھی ہو سکتا ہے۔ ٹائیفائڈ ہونے کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ علامات آہستہ آہستہ ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے لوگ اکثر اسے عام بخار یا زکام سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ عام علامات میں 101 سے 104 ڈگری تک بخار ہونا، بہت زیادہ جسمانی کمزوری اور تھکن محسوس ہونا، پیٹ میں درد ہونا، سر درد، بھوک میں کمی، کبھی کبھار کھانسی یا گلے میں خراش ہونا، زبان پر سفید تہ جم جانا۔ اور بچوں میں ٹائیفائڈ ہونے کی خاص علامات: بچے کا ضدی ہو جانا یا بہت زیادہ چڑچڑا پن آنا، بچے کی نیند کا خراب ہو جانا، بچے کو دست یا قے ہو جانا۔ اگر ٹائیفائڈ کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ بخار مسلسل 3 سے 4 ہفتے رہتا ہے، جو انٹیسٹائنل پرفوریشن یعنی آنتوں میں سوراخ ہونے کا باعث بنتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے اور آخر میں جسمانی کولیپس ہو جاتا ہے۔ ٹائیفائڈ فیور کی تشخیص کیسے ممکن ہے؟ اکثر لوگ بغیر کسی ٹیسٹ کے اینٹی بائیوٹک شروع کر دیتے ہیں، جو ایک غلط عمل ہے۔ ٹائیفائڈ کو ڈائیگنوز کرنے کے ضروری ٹیسٹ یہ ہیں۔ وڈال ٹیسٹ، یہ ایک پرانا طریقہ ٹیسٹ ہے لیکن آج بھی دیہی علاقوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی ایکوریسی اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھار غلط رپورٹ بھی دے سکتا ہے، جسے فالس پازیٹیو کہتے ہیں۔ ٹائفی ڈاٹ ٹیسٹ ایک لیٹسٹ ٹیکنیک ہے ٹائیفائڈ ڈائیگنوز کی، اور یہ وڈال ٹیسٹ سے کافی بہتر ہوتی ہے۔ بلڈ کلچر سب سے مستند طریقہ ہے، لیکن یہ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے اور ہر لیب سے نہیں ہوتا۔ اس ٹیکنیک میں بیکٹیریا کو آئسولیٹ کیا جاتا ہے خون سے۔ اب باری ہے علاج کی۔
کہ टाइफाइड को कैसे ट्रीट किया जाता है। अब आते हैं असल हल की तरफ। आम तौर पर टाइफाइड फीवर में दी जाने वाली अद्वियात में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अजिथ्रोमाइसिन, सेफ्ट्राइक्सोन हैं और इसके अलावा भी दूसरी अद्वियात दी जाती हैं, लेकिन जो भी मेडिसिन लें वो सिर्फ डॉक्टर की हिदायत पर लें। टाइफाइड फीवर के इलाज का दौरानिया कितना होता है? आम तौर पर 7 से 14 दिन दौरानिया होता है, लेकिन इंजेक्शन वाले केसेस में 10 दिन या इससे जायद भी हो सकता है। आम सी गलतियां जो लोग टाइफाइड के इलाज में करते हैं। जैसे ही दवा का असर जरासीम पे होता है तो बुखार जाने लगता है और लोग 3 से 4 दिन में मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से जरासीम मुकम्मल खत्म नहीं हो पाता और थोड़े ही दिनों बाद फिर से बुखार आ जाता है। टाइफाइड का मुकम्मल इलाज क्यों जरूरी है? ताकि बैक्टीरिया का जिस्म से मुकम्मल खात्मा हो और वो दोबारा से हमला आवर ना हो सके। टाइफाइड में अच्छी ग़िज़ा और परहेज क्यों जरूरी है? टाइफाइड में सिर्फ दवा काफी नहीं होती, बल्कि मुनासिब ग़िज़ा और परहेज से ही मरीज जल्द सेहतयाब होता है। टाइफाइड में क्या खाना जरूरी है? हल्की फुल्की ग़िज़ा खानी चाहिए, जैसे दलिया, खिचड़ी, चावल, सादा शोरबे वाला गोश्त बेहद मुफीद है। इसके साथ साथ उबली हुई सब्जियां भी खा सकते हैं। फल और जूसेस लाजमी लें। केला, सेब, अनार और उनके जूसेस टाइफाइड में फायदेमंद हैं और जिस्म को ताकत पहुंचाते हैं। ज्यादा पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करना, जैसे ओआरएस और यखनी पीना, और हर 2 से 3 घंटे में कुछ न कुछ पीना। प्रोटीन का इस्तेमाल भी टाइफाइड में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद देता है। टाइफाइड में क्या चीजें नहीं खानी चाहिए जो टाइफाइड को मजीद बिगाड़ सकती हैं, जैसे बाजारी खाने, बर्गर, चिप्स, पकोड़े, समोसे वगैरह। और ठंडी अशिया से भी इज्तनाब करना चाहिए, आइसक्रीम, ज्यादा ठंडा पानी और बर्फ से भी। टाइफाइड में कुदरती इलाज कितना फायदेमंद है? मेडिसिन के साथ साथ कुदरती इलाज भी फायदेमंद होता है। कुछ कुदरती नुस्खे ऐसे होते हैं जो बतौर सपोर्टिव बहुत फायदा दे सकते हैं। बासिल यानी तुलसी, इसके पत्तों का कहवा भी खासा मुफीद है। 1 कप रोजाना आधा चम्मच शहद के साथ दिन में 2 बार पीना मुदाफियाती निजाम को मजबूत बनाता है। दारचीनी वैसे तो बहुत सारे फायदे देती है, लेकिन खास तौर पर टाइफाइड में अक्सर लोग इसका कहवा भी पीते हैं, क्योंकि ये जरासीम कुश होती है और बुखार को कम करती है। टर्मेरिक यानी हल्दी भी टाइफाइड में एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देती है और पेट की सफाई में भी अहम किरदार अदा करती है। और याद रखें, देसी इलाज कभी भी दवा का मुतबादिल नहीं होता। अगर बुखार ज्यादा हो तो सिर्फ देसी इलाज पर इन्हिसार ना करें, मुआलिज से रुजू करें। टाइफाइड में वैक्सीन क्यों जरूरी है? पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक में जहां पानी और खुराक अक्सर कंप्रोमाइज्ड होता है, वहां वैक्सीन जिंदगी बचा सकती है। टाइफाइड की कौन कौन सी वैक्सीन दस्तयाब हैं? वैक्सीन की पहली किस्म टाइफाइड पॉलीसैकेराइड वैक्सीन है, जो 2 साल से जायद उम्र के बच्चों और बड़ों को दी जाती है। पहले डोज के बाद हर 2 से 3 साल बाद रीडोज करवाना पड़ता है। और वैक्सीन की दूसरी किस्म टाइफाइड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन है, जो 9 माह के बच्चों से लेकर हर उम्र के अफराद लगवा सकते हैं। और तीसरी किस्म ओरल टाइफाइड वैक्सीन है। ये वैक्सीन बहुत कम इस्तेमाल होती है, इसलिए कुछ ही ममालिक में दस्तयाब है। टाइफाइड से बचाव के लिए हमें क्या करना होगा? हमेशा उबला हुआ फिल्टर शुदा पानी पिएं। बाहर का खाना खाने से बेहतर है घरेलू साफ सुथरा खाना खाने को तरजीह दें।
घरेलू सफाई पर ज्यादा तवज्जो दें। बच्चों को स्कूल भेजने और वापस आने पर हाथ अच्छी तरह धुलवाएं। टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद साबुन या हैंड वॉश से हाथ अच्छी तरह धोएं। पब्लिक टॉयलेट्स को हरगिज इस्तेमाल ना करें या फिर इस्तेमाल करने पर एहतियात करें। नाजरीन, टाइफाइड कोई मामूली बीमारी नहीं, लेकिन इससे बचाव और इलाज दोनों मुमकिन है। हमारी तरफ से आपके लिए एक अहम मशवरा, साफ पानी पीना है, हाथ धोना नहीं भूलना है, डॉक्टर से वक्त पर रुजू करना है, दवा का मुकम्मल कोर्स के साथ लेना है, वैक्सीन लाजमी लगवानी है। आपकी एक छोटी सी एहतियात आप और आपके बच्चों को बड़ी बीमारी से बचा सकती है, क्योंकि आपकी सेहत हमारी तरजीह है। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।